তাও দেখাচ্ছিল 200 বলে। हो ऐसा गिली जो बड़ा ଥିଲେ ଜ୍ୟାକେଟ ଥିଲେ ଇଂଲିଶ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆରେ ବା ଯାହା ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯେ ଅଛି ଆମ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଦେଖିବାରେ କ'ଣ ଅଛି ହେଭି ଡ୍ରାଇଭର ସେଇ ହଁ ପଳେଇ ଉଠିବି ଯା কেন মানে রে তোর কি আছে ওই জন্য কি করলেন ভালো আজকে ওটাও খসানি ইহু ওরে বহুত দূর আমরা কোনটা তোমার নাম সিয়াসে মিলে क्या এটা খসাবো ইয়া ওটা তো খসাবো কি কি বন্ধ ছিল দেখলে ভালো লাগে আমি তাহলে কোনটা তোর পাবো না দুটো এখন বাকি আছে 800 আরাম তুই ওদিকে লুটিয়ে ওদিকে আমি এদিকে লুটছি अभी कौन लुटी है करेक्ट যাচ্ছি না এই কানাইটি আর্সেনাল দেখি বলছো टून दे 200 दिले टोकन दे 200 दिले कितने दे आली टोकन 400 ना हाँ 400 300 चलो 300 दे करो 400 ये 800 फुट भी तू की कर दे तो 800 ही बोला ना फर्स्ट कॉमर्स कौन है लोग क्या यार करते ले चल गो बेसिकली नहीं था लूट के बारे ये हम मैसेज करके मन नहीं मैसेज है हाँ अच्छा